Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules karon pitsa 18 ni buwan sa Marso ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita karon orasa. Mga Kristiyanong Fulani nagpadayag nga dili sila kabahin sa rebuilding grupo. Gipamahayag sa mga Kristohanong kabahin sa ethnic tribe nga Fulani nga dili sila kabahin sa terrorist organization nga nakapangalan sa ilahang tribo. Sumala pa nila nga giila nila ang mga Fulani militant isip mga rebuilding grupo nga nakaapekto sa pangalan sa ilahang tribo. Dugang pa nila nga ang naasoy militante nga nagpasiugda og mga terroristic activities giila sa ngalan nga Miete Ala Movement. Ang naasoy grupo gikataho nga naghimo og mga daotang kalihukan sa mga katawhan ngadto sa Middle Belt region. Bisan pa man nga adunay mga Fulani nga nisapi sa pagkarebelde, ang mga Kristohanong Fulani biktima usab sa mga rebuilding grupo nga Boko Haram.